तीनों हजरात, मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब ऑफिशियल चैनल उसूली और 360 ज़ाविये पर ख़बरों की तफसील और तजिया जानने के लिए खुश आमदीद। पहले हमें ये लग रहा था कि खलीज आखिरी ममालिक और रशियन स्टेट्स में, यूरोपियन स्टेट्स में जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट इस वक्त हो रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ यूक्रेन के ऊपर उसका जो है वो दारोमदार है। और चूँकि सोवियत यूनियन टूटने के बाद अब तक जो है वो रशिया इसी पोजीशन में है और इसी तरीक़ेकार में है कि वो दोबारा किसी ना किसी तरीके से ख़ित्ते में अंदर जो अपनी उसकी खोई हुई ताकत थी और खोई हुई जो उसका मुकाम था उसको वापस हासिल कर सके। अब उसके लिए वो यूक्रेन को अटैक करता है या वो रशिया के ख़िलाफ़ जाता है या कोई एक ऐसा काम करता है कि जिससे दोबारा यूरोपियन यूनियन के ऊपर उसका एक दबदबा बैठे और दोबारा जो है वो उसकी पावर की उनको फ़िक्र होने लगे। तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स पिछले कुछ दिनों से चल रहे हैं, जिसके ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर हमने आपको डिटेलिंग भी की, सारे व्लॉग्स दिए, डिटेल बताई कि किस तरीके से इश्यूज जो है वो क्रिएट हुए। अभी इस वक्त जो है वो मामला यूक्रेन से निकल के रशिया और इसराइल तक पहुंच गया है। अब सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि जो इसराइल है वो खलीज ममालिक में आखिरी मुल्क है और उसके ऊपर जो रशिया है, रशिया जो है वो रशिया के आगे कुछ भी नहीं है। यानी इन दोनों ये अपने अपने समतों में लीस्ट ममालिक हैं। अगर इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट्स जनरेट होते हैं तो इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होने में कोई 20 से ज़्यादा ममालिक इनकी जद में आएंगे। अब ये यूक्रेन से भी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होने जा रहा है और एक ऐसा मसला जो है वो उठाया जा रहा है, क्योंकि मैं इस वक्त देख रहा हूँ कि रशियन जो फॉरेन मिनिस्ट्री है ना वो बड़ी प्लानिंग के साथ अपनी चीज़ें कर रही है। यानी रशिया उन चीज़ों के ऊपर बात करता है जिन चीज़ों के ऊपर वो मुस्लिम ममालिक को अपनी तरफ खींचता है और मुस्लिम ममालिक की पॉलिसीज़ जो हैं वो रशिया के लिए सॉफ्ट हो जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर पहले मैं आपको एक इनसे कनेक्टेड ख़बर दे देता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ कि ये यहूद व नसारा सिर्फ़ और सिर्फ अपने मकासद के लिए जंग लड़ रहे हैं। इसमें किसी को भी बहने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी जो है वो इस चीज़ के लिए ज़रूरत नहीं है कि ये हमारे मफाद की जंग लड़ रहे हैं। मिसाल के तौर पर रशिया ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। रशिया कहता है कि इसराइल शाम के ऊपर हमले करना बंद करे। अब शाम के ऊपर जो इसराइल हमले कर रहा है उसकी मजम्मत तो हम भी करते हैं, लेकिन रशिया ने इसराइल के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया, जो बात की, जो उसके ऊपर चढ़ दौड़ा है वो फ़लस्तीन के लिए क्यों नहीं चढ़ दौड़ा, जिसकी जो कार्रवाइयाँ पिछले आपके सामने 50 साल से हैं और पूरी दुनिया के सामने हैं। शाम के ऊपर हमले तो अभी शुरू किए हैं उसने, जब ईरानी हमायत याफ्ता वहाँ से मामला शुरू। जी, ये वो इशू है कि जब शाम के ऊपर हमलों की मजम्मत की जा रही है तो उसका मतलब है कि शामी गवर्नमेंट को भी खुश किया जा रहा है और उसके साथ ईरानी गवर्नमेंट को भी खुश किया जा रहा है, क्योंकि ईरान के हमायत याफ्ता लोग वहाँ पे मौजूद हैं जो इसराइल के ख़िलाफ़ काम करते हैं। अब थोड़ा सा आप इसको ज़रा इन पूरे जो एस्पेक्ट्स हैं उनको ज़रा खोल के समझें। ये खबर जब किसी के सामने आए कि रशिया ने इसराइल को जो है वो शाम के ऊपर हमले करने के हवाले से बड़ा डांटा है और बड़ा उसने कहा है कि हम आपके ऊपर हमले कर देंगे, आपको यहाँ तक कहा गया कि आपको अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो हम जो सादा लोग होते हैं जो आईआर को नहीं समझते वो कहते हैं कि रशिया कितनी मेज़बानी कर रहा है मुसलमानों की और मुस्लिम मुल्क की और इसराइल के ख़िलाफ़ बात कर रहा है, लेकिन इसके अंदर उसका अपना मुफाद है। क्यों? अगर ईरान उसको इस वक्त सपोर्ट करता है और रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला कर देता है तो ईरान की सपोर्ट जो है वो यूक्रेन के लिए और मगरबी ममालिक के लिए बड़ी ख़तरनाक साबित होगी, क्योंकि ईरान अगर उसको सपोर्ट करता है उसको अड्डे मिलेंगे, उसकी सारी चीज़ें मिलेंगी, उसको सपोर्ट मिलेगी। फिर एक इतनी बड़ी जारहियत पहले ही इसराइल और अमेरिका के साथ ईरान की चल रही है, तो उसने किस पॉलिसी पर काम किया है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इसमें कोई कतन ये ना समझे कि वो शाम के वहाँ पर निहत्ते मुसलमानों और लोगों के लिए आवाज़ उठा रहा है। अच्छा, फिर इसके रिएक्शन में इसराइल का रिएक्शन भी आया है।
اسرائیل کے جو پارلیمانی کچھ منسٹرز ہیں انہوں نے حکومت کو باقاعدہ طور پر اس کے اوپر لیٹر لکھا ہے اور باقاعدہ طور پر اس کے اوپر ایکشن لینے کے لیے حکومت کے اوپر زور بھی ڈالا ہے کہ آپ رشیا کے خلاف باقاعدہ طور پر سٹینڈ لیں اور رشیا کو جو ہے وہ ہر پلیٹ فارم کے اوپر آپ اس کا بائیکاٹ کریں. یہ کون ہوتے ہیں کہ ہمارے اوپر بات کرنے والے کہ ہم نے شام کے اندر ایئر سٹرائکس اپنی بند کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ تو اب اسرائیل کی طرف سے بھی جب اس کو جو ہے وہ جوابی کارروائی جانا شروع ہوگی، یہ سفارتی معاملات جو ہیں ان کو بائیکاٹ کی طرف بھی جا سکتے ہیں، چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اب یہ فیل ہو رہا ہے کہ کل جو بائیڈن نے بات کہی اور پرسوں جو یو کے وزیر اعظم نے بات کہی، اب وہ فیل آ رہی ہے کہ وہ بات ان کی ٹھیک تھی. انہوں نے کیا کہا تھا کہ رشیا عنقریب یوکرین کے اوپر حملہ کر سکتا ہے، اور امریکن پریزیڈنٹ نے تو یہاں تک کہا کہ یوکرین کے اندر جتنے بھی امریکی شہری ہیں وہ جلد سے جلد وہاں سے نکلیں. تو اب یہ فیل آ رہی ہے کہ وہ ایک پورا گراؤنڈ بیس بنا رہا ہے، پوری ایک جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ پری وار پریپریشنز کر رہا ہے. تو رشیا اس وقت جو ہے وہ اگر ان سارے ڈاٹس کو ہم کنیکٹ کریں تو وہ واقعتاً وہ تمام چیزیں کر رہا ہے کہ وہ اس وقت یوکرین پہ حملہ کرے یا نہ کرے، لیکن یورپین یونین کے اوپر اور تمام مغربی ممالک کے اوپر اپنا جو زور ہے، اپنی جو طاقت ہے، اپنا جو سوویت یونین کا کھویا ہوا مقام ہے، اس کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے کوششیں ضرور کر رہا ہے. اب اس پوری سچویشن کے اندر ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں؟ اس پوری سچویشن کے اندر ہم اس جگہ پر کھڑے ہیں کہ آلریڈی روسی صدر جو ہے وہ پاکستان کو روس کے دورے کا کہہ چکے ہیں. اب اس میں بھی پاکستان کے نزدیک یہی ہے کہ ہم یا تو پھر واضح طور پر جو ایگ آف پلیٹ ہے اس کو واضح کر دیں کہ ہم نے کن کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اور پھر ان کے دشمن ہمارے دشمن بھی ہوں گے اور ان کے دوست ہمارے دوست بھی ہوں گے، یا پھر پاکستان اپنی اسٹرینتھ کے اوپر پہلے دیکھے کہ رشیا کا دورہ کرنے کا مطلب واضح طور پر جو ہے وہ امریکہ، مغربی ممالک، اسرائیل، یوکرین، ان سب کی دشمنی مول لینا ہے. اگر تو پاکستان اس کو جو ہے وہ کیٹل کر سکتا ہے اور پاکستان سمجھتا ہے کہ وہ اس لائق ہے کہ ان تمام دشمنیوں کو جھیل سکتا ہے، پھر تو ہمیں کرنا چاہیے. اور اگر اس وقت جو ہے وہ رشیا کا دورہ کرنے کا مطلب فارن منسٹری یہ نہیں سمجھتی کہ ایسا نہیں ہے، تو پھر یہ ان کے اپنے ذاتی خیالات ہیں، کیونکہ ہماری آنکھ سے تو ہمیں تو یہی سمجھ آ رہی ہے کہ رشیا اس وقت کوئی بھی کام جو کر رہا ہے، وہ سفارتی لیول پہ ہو، وہ تربیتی لیول پر ہو، وہ جنگی محاذ کے لیول پر ہو، وہ بارڈرنگ لائنز کے اوپر ہو، کچھ بھی ہو، وہ صرف اور صرف اپنی پاور کے لیے کر رہا ہے. اور ہم جس طریقے سے امریکی طاقت کے لیے استعمال ہوئے تھے پچھلے 20 سال افغانستان میں، اس مرتبہ ہم چین یا رشیا کے ہاتھوں استعمال نہیں ہونے چاہیے. ہمارا اس پوری تفصیل اور پورے چیپٹر سٹوری آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہی. ان تمام تفصیلات کے ساتھ ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. گزارش ہے کہ ابھی آپ نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.